बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम मौलाना जलालुद्दीन रूमी की नज़्म दोस्ती नादान पढ़ते हैं। पहला शेर है। इत्हाई फिसरा दरमी कशीद, शेर मर्दी रफ्त तो फरियादश रसीद। इसके मुश्किल अल्फाज के मायने नोट करें। इत्हा एक बड़ा सांप, दर मी कशीद जकड़े हुए था, खिर्स कहते हैं रीछ को, फरियादश रसीद उसकी मदद को पहुंचा, शेर मर्द एक बहादुर आदमी, रफ्त गया। तर्जुमा नोट करें। एक बड़ा सांप रीछ को जकड़े हुए था, एक बहादुर आदमी गया और उस रीछ की मदद को पहुंचा। इस नज़्म में मौलाना बताते हैं कि बेवकूफ़ की दोस्ती बहुत ही नुकसानदेह होती है। वो अपनी तरफ से फ़ायदा पहुंचाने की बजाय अपने मौसम को नुकसान पहुंचा देता है। इसमें बताते हैं कि एक रीछ जिसको एक सांप ने जकड़े हुए था, एक बहादुर आदमी उसकी मदद को पहुंचा। उसने रीछ को छुड़ाया और रीछ जो कि बहुत ही बेबस और मजबूर था, जब वो छूटा तो उसने बहादुर नौजवान को देखा तो वो अपने मौसम के साथ साथ हो लिया। खिर्स हम अस ऐदहा चुन वारहीद, वन करम जन मर्दे मर्दाने बेदीत। मुश्किल अल्फाज के मायने नोट करें। अस से चुन जब, ऐदहा नाग, वारहीद निजात पाई, करम मेहरबानी, मर्दे मर्दाने बहादुर आदमी। तर्जुमा नोट करें। रीछ ने जब नाग यानी बड़े सांप से निजात पाई और इस रीछ ने इस बहादुर और अजीम आदमी से ये सखावत और बहादुरी देखी। इस शेर में मौलाना बताते हैं कि इस बेबस और परेशान रीछ ने बड़े और खौफनाक सांप से अपनी जान की अमान पाई, नाग के कब्जे से आज़ाद हुआ और सुकून का सांस लिया। इस बहादुर और अजीम आदमी की इतनी बड़ी नेकी और जवानमर्दी देखी, क्योंकि इस बहादुर आदमी ने रीछ को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह न की और मौत के मुंह में कूद पड़ा। इस आदमी की जवानमर्दी और बहादुरी से इस कदर मुतासर हुआ, वो रीछ इसके एहसान का बदला उतारने के लिए तैयार हो गया और उसने इसके एहसान का बदला उतारने की ठान ली। शेर नंबर 3। चुन सगे असहाबे कह आन खिर्स जार, शुद्ध मुलाजिम असपई अन बुर्दबार। मुश्किल अल्फाज के मायने। चुन जब, असहाबे कहफ गार वाले दोस्त, सगे असहाबे कहफ, असहाबे कहफ का कुत्ता। कुरान मजीद में अल्लाह ने कुछ बरगज़ीदा बंदों का जिक्र किया है जो एक जालिम बादशाह के जुल्म और सितम से तंग आकर शहर से निकल कर एक गार में चले गए थे। 300 साल बाद बेदार हुए तो दुनिया ही बदल चुकी थी। अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें फिर से सुला दिया। इसमें कुत्ते का जिक्र भी आया। एक कुत्ता भी उनके साथ था जो उनके पीछे पीछे चल पड़ा और उनको भी अल्लाह ताला ने इसी तरह सुला दिया। उस कुत्ते का नाम कतमीर था। इसे वफादारी का इशारा करार दिया गया है। खिर्स कहते हैं रीछ को, अन खिर्स जार वो बेचारा रीछ, मुलाजिम मुलाजमत करने वाला, खिदमत करने वाला, बुर्दबार हौसला मंद, तहम्मुल वाला। तर्जुमा नोट करें आप इसका। असहाबे कहफ के कुत्ते की तरह वो बेचारा रीछ भी इस बहादुर और जवामर्द आदमी का मुलाजिम हो गया। इस शेर में बताया गया है कि असहाबे कहफ के कुत्ते की तरह वो बेचारा रीछ भी इस बहादुर और अजीम जवामर्द आदमी का एहसान उतारने के लिए इसका मुलाजिम और नौकर बन गया और उसके पास रहने लगा और हमेशा ये गौर व फिक्र करता रहता कि वो किस तरह इसके एहसान का बदला चुका। शेर नंबर 4। अन मुसलमान सा निहात अस खस्तगी, खिर्स हारिस गश्त अस दिल बस्तगी। मुश्किल अल्फाज के मायने नोट करें। अन वो,
سر نہاد سر رکھ کر سو گیا، خستگی تھکن تھکاوٹ، حارث چوکیدار نگہبان، دل بستگی محبت تعلق خاطر، از سے۔ ترجمہ نوٹ کریں۔ وہ مسلمان مرد تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا، ریچھ دلی محبت کی وجہ سے اس کا چوکیدار بن گیا۔ یعنی وہ مسلمان اتنا تھک چکا تھا کہ وہ تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا۔ وہ ناک بہت بڑا تھا، اس ناک کو ریچھ کو اس ناک سے چھڑاتے ہوئے وہ بہت تھک گیا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے کوئی سایہ دار جگہ تلاش کی اور وہاں پر سر رکھ کر سو گیا۔ چونکہ بہت تھکا ہوا تھا، اس وجہ سے اسے بہت گہری نیند آئی، اور دل اور ریچھ جو تھا وہ بھی اپنے انس اور محبت کی وجہ سے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اس کی چوکیداری کرنے لگا، اس کا محافظ بن گیا، اور بہت ہمدردی سے اس کی نگرانی کرنے لگا کہ وہ سوتے میں کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ شعر نمبر 5۔ شخص خفتو خرس می راندش مگس، و ستیز آمد مگس زو باز پس۔ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں۔ خفت سو گیا، مگس مکھی، می راندش مگس وہ اسے مکھیاں اڑا رہا تھا، ستیز جھگڑالو ضدی۔ ترجمہ نوٹ کریں۔ آدمی سو گیا اور ریچھ اس آدمی پر سے مکھیاں اڑاتا رہا، اور ایک مکھی کو اس سے ضد ہو گئی، پس وہ اس سے ایک مکھی کو اس سے ضد ہو گئی۔ ستیز کہتے ہیں ضدی مکھی، ضد میں جو آ جائے۔ ایک مکھی کو اس سے ضد ہو گئی، پس وہ اس پر بار بار آتی۔ اس شعر میں مولانا بتاتے ہیں کہ ایک مکھی جو کہ بہت ہی ضدی تھی، وہ بار بار آتی اور اس شخص پر بیٹھ جاتی، اور اس شخص چونکہ گہری نیند سویا ہوا تھا، اسے کوئی ہوش نہ تھی، اور ریچھ جو کہ اس کی چوکیداری کر رہا تھا اپنی محبت کی وجہ سے، اپنی وفاداری کی وجہ سے، وہ اس مکھی کو بار بار اڑاتا تاکہ وہ آدمی گہری نیند سو جائے۔ لیکن وہ مکھی بھی ضدی تھی، بار بار اس کی طرف آتی اور ریچھ اس کو بار بار ہٹاتا اور اپنی ڈیوٹی دیتا تاکہ وہ آدمی پرسکون نیند لے سکے۔ بس آج 5 شعر پڑھتے ہیں، کل نظم یہ پوری کریں گے۔ اللہ حافظ۔